प्रणति टीवी को स्वागत। आज मुख्य खबर परिचय है डॉक्टर सिद्धार्थ शतपथी। मो विजु पट्टनायक होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रे कार्यरत। निहाती यही करपड़ा ग्रामर लोक आगु भी आम हॉस्पिटल को आसुच्च माने एमती बड़ बड़ हॉस्पिटल फेरिकी आसते होमियोपैथी द्वारा भल होते थे सी जदि असाध्य रोगर होमियोपैथी खाई भल होती केते असुविधा है भी से होमियोपैथी खाइब। आम हार्ट अटैक रोचे होमियोपैथी किसी काम दब। हार्ट अटैक तो देखो आपण गले हार्ट अटैक से गोटे डिजीजर ना पलैगला। आम डिजीज उपर रोग उपर विशेष ध्यान दौनु लक्षण उपर दौचु। हार्ट अटैक को जो आम पैथोलॉजिकल चेंजेस हो जाए इरिवर्सिबल चेंज होती तो आम रिवर्सिबल करें आमर जो लिमिट अच्छी जो सर्जिकल इंटरवेंशन लिमिटेशन अच्छी से आम किसी कम कर शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ी हाँ कोलेस्ट्रॉल पे आम बहुत सुंदर भाव में आमर होमियोपैथी मेडिसिन कम कर कोलेस्ट्रॉल पे। बात पीत कफ ये बात उपर देखो जी रोगी आम पाखक बात बोलिक भाविकी निजे आसुँच सब रोगी बात रोगी होना था। बात रोगी भी भल हो पारे किंतु 100 ରୁ 100% रोगी जो आम पाखक आसुँच बात रोगी हो न था। कार गोड़ काटिले भी से भावुं मत बात हो जाऊँ। जो शारीरिक दुर्बल थे दुर्बल फिल करेंगे हाँ वार्धक्य अवस्था को आसला बेले रोचे से सीटारे होमियोपैथी काम दब। हाँ काम दब। आमर अच्छी आउटर पट्टनायक होमियोपैथी मेडिकल कॉलेज आउटर ब्रह्मपुर सिटी हॉस्पिटल पाखे अच्छी से इंडोर भी सुविधा अच्छी लोक मैंने उपकृत भी होती। कौन कौन मेडिसिन मेडिसिन विशेषकर आम पाखक जो आसुँच स्किन डिजीज पे आसुँच बात आसुँच ये दुईटा बहुत रोगी आसुँच गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में भी आसुँच किडनी स्टोन भी आसुँच कोलेस्ट्रॉल भी आसुँच। फलप्रद हाँ फलप्रद निहाती लोक युवक मैंने आम जो तंबाकू खाऊे से तंबाकू ही लिखाई ये स्वास्थ्य प्रति हितकारक नुह समस्ते पढ़ी शिखिकी खाऊँ निजे। देवेंद्र पात्र मो विजु पट्टनायक होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल रे हाउस सर्जन भाव अच्छे। सर आज हूँ तंबाकू वर्जन दिवस ये अवसर में जनसाधारण किसी वार्ता दिखती तंबाकू टोबाको जहाँ यूज कर पैकेट में लिखा था टोबाको कॉजेस कैंसर हेली तो साधारण रूपे बुझा दरकार से बहुत मारात्मक। मु डॉक्टर शिवालोक पट्टनायक विजु पट्टनायक होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज रे हाउस सर्जन अच्छी। सिगरेट आरंभ करी मद गुड़ाकू बहुत प्रकार तंबाकू अच्छे एवं सिगरेट खाइबे तो आप लंग्स रिलेटेड फुसफुस जोड़ा अच्छे आमर से रिलेटेड बहुत गुड़े डिजर्डर रोग अच्छी से सब रोग में पीड़ित हे। मद खाइले लिभर जो लिभर अच्छे लिभर बहुत गुड़े रोग अच्छे लिभर सिरोसिस ये सब जिन हार्ट उपर प्रभाव पड़ो ये सब जिन डिजीज ये हे। सिगरेट मद गंजेई बहुत लोक मैंने गाँ गहली आरंभ करके टाउन रे बहुत प्रकार बदभ्यास कर सब बदभ्यास दूरे रही डाक्तर आरंभ करके समस्ते बहुत गुड़े ऑर्गेनाइजेशन अच्छा जो मैंने कि तंबाकू वर्जन करने कहते तो ये जिनसा समस्ते पालन करने उचित एवं तंबाकू टोटाली वर्जन करने दरकार। अच्छा छोट पिला मानकर किसी जो देखा जोटा बापा माँ मैंने से तंबाकू खाऊे छोट पिला प्रभाव पड़ो निश्चय भाव में प्रभाव पड़ो। बापा माँ जदि तंबाकू व्यवहार कर छोट पिला जदि घरे देखो तो निश्चय सी भी सही तंबाकू व्यवहार करने चाहिए। तेणु बापा माँ को आरंभ कर समस्त को अनुरोध कराऊँ कि तंबाकू ठार दूरे रुहति जहाँद्वारा कि छोट पिला आरंभ कर जी भी फॉलो कर भी ताठार दूरे रे जहाँद्वारा कि समस्त उपकृत हो पारे और किए कौन रोग पीड़ित हे नहीं। सार आप परिचय मो अजय कुमार नायक करपड़ा ग्राम पंचायत सरपंच। आज विश्व तंबाकू निषिद्ध अवसर रे आमर रामचंडी ट्रस्ट एवं विजु पट्टनायक हॉस्पिटल होमियोपैथिक टीम आनुकूल्य आमर करपड़ा ग्राम पंचायत रे एक स्वास्थ्य सचेतना शिविर अनुष्ठित होइथिला। यह 2टी पर्यायर समापन होइथिला सकाळ 8टारू दिन 12टा पर्यंत पुणी थे 4टारू 7:30 7टा पर्यंत। एथिरे आम अंचल बहुत लोक उपकृत हो पारि डॉक्टर टीम जो आसी ए अवसर रे लोकों को तंबाकूर सचेतना विषय एडवाइस करते। वर्तमान आम अंचल शताधिक लोक उपकृत हो पारि और खुशी भी अच्छा। एणु मो तरफ एवं आम पंचायतवासी मान तरफ रामचंडी ट्रस्ट एवं आमर विजु पट्टनायक होमियोपैथिक मेडिकल टीम को विशेष धन्यवाद। देखो आज्ञा तंबाकू समस्ते जानी स्वास्थ्य हानिकर मात्र निजे न सुधीरले कहीं भी सुधीरी पारे।
ସେମାନଙ୍କୁ ଆର ଅପୋଜିଟ୍ ନେଗେଟିଭ୍ କ'ଣ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଏଇଟା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସେ ଯାକ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। ଛାଡ଼ିଲେ ତାର ସୁବିଧା କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ାକ ନିଜେ ଯେଉଁମାନେ ରିଏଲାଇଜ୍ କରିପାରିବେ ସେମାନେ ହିଁ ଛାଡ଼ିପାରିବେ। କିଭଳି ସଚେତନ କରିବାକୁ ଦରକାର ହେଉଛି? ଏମିତି ଆୱାରନେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନା ଶିବିରରେ ସାର୍ମାନେ ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ପଞ୍ଚାୟତର କିଛି ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଥିବ, ଆଜ୍ଞା ସେ ମିଟିଂରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାର୍ ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଟିକେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ନିଶ୍ଚିତ ଆଗାମୀ ଯେକୌଣସି ଆମର ଏଇଠି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ମିଟିଂ ହେବ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆର ସଚେତନା ବିଷୟରେ ଜଣାଇବୁ। ମୁଁ ରାଜେଶ କୁମାର ମିଶ୍ର, କ୍ୟାଡର ଏପିପି ଏସଡିଜିଏମ୍ କୋର୍ଟ ଛତ୍ରପୁର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବିକ୍ରି ହେବ ଜିନିଷପତ୍ର ସେଥିରେ କିଛି ସେମିତି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନଅଥରାଇଜ୍ଡ ୱେରେ ଯେଉଁମାନେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟକ୍ ଆଣିକି ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଝିରେ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ ହିସାବରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମର ଯେତିକି ଯେଉଁ ରହିଛି ଦୋକାନ ହରିକା ସେ ଦୋକାନ ଭିତରେ ଯାଇକି ଦେଖାହେଉଛି ଯାହା ପାଖରେ ଲାଇସେନ୍ସ ନାହିଁ ସେ ଆଣିକି ଯଦି ରଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଆମର ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ କେସ୍ ବି ଲଜ୍ କରାହେଉଛି। ଆଉ ତାପରେ ବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖାହେଉଛି ଯେଉଁ ସଚେତନତାର ଅଭାବ ରହିଛି। ଆପଣ ଯେତେ ବଡ଼ ଫଟୋ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆମର ସିଗାରେଟରେ ଲେଖା ହେଉଛି ସିଗାରେଟ୍ ସ୍ମୋକିଂ ଇଜ୍ ଇଞ୍ଜୁରିୟସ୍ ଟୁ ହେଲ୍ଥ। ଏଗେନ୍ ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସକୁ ସେତେବେଳେ ବି ପ୍ରଥମରୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆହେଉଛି। ଲୋକ ସୁଧୁରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ସେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସୁଧୁରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସଚେତନତାର ଅଭାବ ରହୁଛି। ଆମର ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ଯଦି ସେଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ସଚେତନତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଅନ୍ତା, ବାର ହୁଅନ୍ତା, ଲଗାତାର ତାକୁ ହିଁ ନେଇକି ଦେଖାଯାଆନ୍ତା, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ କିଛିଟା ଫରକ ପଡ଼ନ୍ତା ଆଉ ଲୋକମାନେ ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତେ। ଯେମିତି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ଯେ ପାନ ଛେପ ପକାଇଲେ 5 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଫାଇନ୍ ପଡ଼ିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଯଦି ଫାଇନ୍ ପକାଇବା ହେବ ତାହେଲେ ବି ଲୋକ ସେଇଠି ବିରୋଧ କରିବେ, କହିବେ ହଁ ବା ଏଇଟା ତ ମନ୍ଦିର ତ ଅଛି, ଏଇଟା ଭିତରେ ଆପଣ କାହିଁକି ଫାଇନ୍ ପକାଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଜିନିଷ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଡରାଇବା ପାଇଁ ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ତାହେଲେ ଲୋକ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସୁଧୁରିବେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା ମେଣ୍ଟାଲିଟି। ଲୋକଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏଁ ଚେଞ୍ଜ ନ ହୋଇଛି ଆପଣ ଯେତେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେତେ ମେଡ଼ିସିନ ଦିଅନ୍ତୁ ଲୋକ ସୁଧୁରିବେନି। ତେଣୁକରି ଆକୁ ନେଇକି ଆମର ଆଇନ କିଛିଟା ଚେଞ୍ଜ ହେବା ଦରକାର। ଲୋକ ସଚେତନତା ଆହୁରି ମାସିଭ ୱେରେ ହେବା ଦରକାର, ଯେମିତି ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ, କାରଣ ସେଇଟା ହିଁ ବେସିକ୍ ଲେବୁଲ୍। ସେଇ ଲେବୁଲ୍ରେ ଯଦି ଆମର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନେ ଆଗରୁ ଯେମିତି ସଚେତନ କରୁଥିଲେ ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ସଚେତନତା ଯଦି କରେଇବେ ତାହେଲେ ଲୋକ ହୁଏତ ସୁଧୁରିଯିବେ। ତେବେ ତ କ୍ଷତିକାରକ ସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ପାଖରେ ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି ସେ ତ ବିକ୍ରି କରିବେ ହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନେଇକି ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କଲେ ହେବନି କି? ସରକାର ତ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସାଇଡ଼ରୁ ତ ବହୁତ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ବହୁତ ମତ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ସକାଶେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲା, ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲା, ସେମିତି ମା ସମଲେଇଙ୍କର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲା। ଲୋକ ତାପରେ ଟୁରିଜିମ୍ ଆଡ଼କୁ ଲୋକ ମୁହାଁଉଛନ୍ତି। ଏଠି ବି ଆମର ମା ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପୀଠ ଯେଉଁ ରହିଛି ଶକ୍ତିପୀଠକୁ, ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ଏଠି ଶକ୍ତିପୀଠ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିଲା। ତ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆମର 5T ସଚିବ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ କିଛି ଅନୁଦାନ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କରାଇଥିଲେ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ହିସାବରେ ପରିଗଣିତ ହେଲା। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସରକାର ଯେତେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ତାପରେ ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ମଦ ଦୋକାନ ହରିକା ସେ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ ହେଇ ଆସୁଛି। ଆଉ ତାକୁ ନେଇକି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏଁ ସଚେତନତା ରହିବନି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏଁ ଏ ଜିନିଷଟା ହେଇପାରିବନି, ମାନେ ବନ୍ଦ ହେଇପାରିବନି ସେ ଜିନିଷଟା। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଯେତେ ଯେତେ ଚେଞ୍ଜ ହେବେ, ଲୋକ ଯଦି ନିଜକୁ ଦୃଢ଼ କରିବେ, ଲୋକ କହିବେ ନା ଆମେ ଆଉ ସେ ମଦ ଦୋକାନକୁ ଯିବୁନି, ତାପରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସରକାର ନିଜେ ସେଇଠୁ ଭାବିବେ ଯେ ହଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ କିଛି ଗୋଟେ କରିବା। ଯେମିତିକି ଗୁଜରାଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେମିତି ହେଇଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ରହିଲା ତାକୁ ତା ଉପରେ ଫୋକସ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ତାକୁ ବଢ଼ାଯାଇଛି। କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଲା ବିହାରରେ ସେଠି ବି ବନ୍ଦ ହେଲା କେମିତି, ଲୋକ ନିଜ ସାଇଡ଼ରୁ କହିଲେ ଯେ ଆକୁ ବନ୍ଦ କରାଇବା ଦରକାର, ତାପରେ ସରକାର ନିଜେ ଫିଲ୍ କଲେ ଯେ ହଁ ବନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର। ଏଠି ବି ସେଇ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ବନ୍ଦ କରାଯାଉଛି। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ସରକାର କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ସରକାର ବି ବନ୍ଦ କରିବା ପକ୍ଷରେ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ସେତିକି ସଚେତନ ହେଲେ ଯାଇକି ଯାହା ହେବ। ରାଜେଶ କୁମାର ମିଶ୍ର, ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯେତେ ପଞ୍ଚାୟତ କିମ୍ବା ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଯେତେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ କରିବା ଦରକାର ଆଉ ସମାଜ ସେବାରେ ଲାଗିବା ଦରକାର। ସମାଜ ସେବାଟା ଏମିତି ହେଇଥିବା ଦେଖ ଆମର ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ହଉ, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମା ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଠି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସଂଗଠନ କରିଛୁ ଆମେ, ଆଉ ପ୍ରତି ଭଲ ଭଲ ଯେତେ କାମ ଅଛି ଯେମିତିକି ଆପଣ ଆଜି ନୋ ଟୋବାକୋ ଡେରେ ଆମେ କେମିତି ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିପାରିବୁ, ସେମିତି ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖି ଯଦି ସେମାନେ କରନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦେଶ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଯାହାଫଳରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମଦ ସିଗାରେଟ୍ ତମାଖୁ ଯେଉଁ ପଇସାଟା ତୁମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ ସେଇ ପଇସାଟାକୁ ଗୋଟେ ଆକାରରେ ଗୋଟେ
ताकू जदि आम संगठन गोटे भाव में गोटे पिगी बैंक टाइप जमी पिला रखीदेवा आउ से पैसाटा गोटे भल समाज रे काम जदि लगे दे परिबा है जो कर आपण गछटे लगेबा हो समाज रे गरीब सेवार लगेबा हो कि कहार स्वास्थ्य भी लगेबा मु भावुँ देश परिवर्तन हम रामचंडी प्रांगण में बर्तमान आप देखिए पूरा सफा सुतरा अच्छी कहीं आम जो युव संगठन आम गोष्ठी अच्छु ताकू सब बेले दायित्व रखीचु किछि मिसचिप होची जोटा कि आम नजर आसी किछि लोक किछि युव गोष्ठी आसती मद्यपान करती सेटा को आगामी आम गोटे कमिटी तरफ किछि प्लानिंग करिचु जे केमिति सेटा सेमानकु आमे बंद करिवो ये है प्रथम संपूर्ण भाव में रामचंडी मंदिरटा केमती सुंदर रहिबो कोठी पान छेप आप एबे भी सफा सुतरा अच्छी संगठन जो सहयोग माने आम युव गोष्ठी सहयोग बहुत भल चली आगामी अन्य मंदिर गुड़ाक भी मुझे है जोटा कि सफा सुतरा रखु कहीं मंदिरटा आम भगवान तो भगवान पाखे जदि आम जदि एमती अवर्जना असना कर चलवा तो भगवान ध्यान देवाटा किसी ये ना आम जाऊा मंदिर मुंडियाटे मारुवा नड़िया भांगुवा सब करता कि महाप्रभुर मंदिर आगे पकाउवा गोटे था आउ गोटे विषय है जिते आम कहे सरकार जदि टैक्स जदि अधिक पाए कौन पाए राजस्वटा कौन पाए मद गुटकार मु कह यहाँ मिछ कहीं जदि मद गुटकार जदि आम राजस्वटा बढ़ेबा से जिनसा तुम न खाई जब हस्पिटाल न जीव सरकार पैसा बचब ना ये गोटे कथा जो सफल गुटका खाऊच से पैसा को निजे पाखरे रखिकी निज घर कथाटा जदि आम ये करवा निजर जो जहाँ मौलिक नीतिदिनिया आपणकर फुलफिल रही निश्चय आप देखो गोटे लोक जदि मदटे पीऊँच 50 टकर कम ना ठीक ना नहीं गोटे छोटिया पैकेट से दिन को 50 टका जब सेविंग करे तो मसरे जब हिसाब करूँ 1500 टका जब 1500 टका से कौन सी गोटे इंश्योरेंस सेक्टर कि हेल्थ रे जदि इन्वेस्टमेंट करे निश्चय तार सब फुलफिल हो आम सोचटा अलग अच्छे आम भावुचे सरकार को राजस्व जाऊँ कि आमर कौन है किंतु देशर बहुत क्षति होची आमर कौन है सेटा चिंता करना वार्ता देवा दरकार आम भितर परिवर्तन आनिया दरकार परिवर्तन जो आम भितर आसीज देशटा सुधार आको सुधार कौन नेता मंत्री आसबेनि कि कौन भगवान भी आसबेनि निज निज भितर परिवर्तन आनिया पड़े मुझे कह धन्यवाद।